Akong gusto i-anunsyo kaninyo nga may bagong programa ang atong iglesia nga ginatawag VG Capable. Mao kini ang Vegetarian Cuisine Training and Workshop o ang VG Capable. Ang point sa mao nga programa mao ang pagtudlo sa inyo nga mangin creative. Kini nga programa pinasahi tungod kay mao kini ang magtudlo sa tanan nga mga magbubuhat uban sa ilahang mga asawa mahitungod sa pagluto. Saon nila paghimo sa ilahang mga kaugalingon nga recipe ug unsaon nila pagpadaghan ang ordinaryo nga recipe. Sugdan nato ang pag-usab o pagkinabuhi sa mahimsugon nga pagkinabuhi sugod sa atong pamilya, apil sa atong mga kaigsunan diin kita nahisakop o diin kita na-assign aron nga matransform o matinuod ang atong kausaban ingon nga makatawhan sa Ginoo. Here we can learn a lot of things about nutrition, about how to take care of our bodies, about how to keep our temples, the temple of God, healthy and strong. Here in VG Capable, we support the idea that once you follow a plant-based diet, it could actually prevent a lot of sickness like heart disease, diabetes, even cancer. And wow, we can see that many people can also have the reversal of diseases. I keep on telling people if they will change, that is always possible. And small change can only give small health benefit. Medium change, yes, you can have medium benefit, but if you have big change, that big change can actually give you a big health benefit, but the giant change can actually give you a giant health benefit, and that can reverse diseases. Ako nagahagit kaninyo nga magapatalinghog, magkinabuhi o pinaagi nini nga vegetarian cuisine training nga karon ginapasiugdahan makatabang kini kanato sa pagmensahe sa maayong balita dili lang sa atong kagalingon apan sa pag-apil ngadto sa mga sakop sa iglesia diin kita na-assign. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan.